Wabarakatuh. Let us start our class today with Surah Al-Fatiha. May Allah Subhanahu wa Ta'ala forgive our sins. May Allah Subhanahu wa Ta'ala clean our hearts, purify our hearts, renew our intentions, put light in our hearts, put ikhlas in our hearts, put mahabbah in our hearts, and put His redha in our hearts. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila harutin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi kirami ajma'in. Syai'un ilahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa fakihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, all praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the ni'mat of Islam, for the ni'mat of iman, for the ni'mat of ihsan, for granting us His tawfiq, for us to be able to meet today, for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala, for us to be able to meet today, to seek knowledge for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim and Muslimah. Alhamdulillah, by our presence today, by our presence with our hearts, we have fulfilled one of the obligations of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is to seek knowledge. We are in the month of Muharram. We have entered a new year in Islam. Are we aware that we are in the month of Muharram, the first month in the Hijriah calendar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. We have started a fresh year. Have we fallen into maksiat for the past few days? Or have we taken care of the purity of the new year? Or have we already dirtied the start of the year? Dirtied ourselves, dirtied our hearts, dirtied our eyes, dirtied our ears, dirtied our hands. It's a new year. Have we started the new year right? Or are we still stuck in the same maksiat? Are we still lazy? Are we still putting other things priority than Allah Subhanahu wa Ta'ala? Are we still missing our Jama'ah prayers? What time do we wake up every day? Do we still perform our subuh on time? Do we perform subuh in a state of khusyuk or in a state of sleepy? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. It's a new year. Whatever has gone will not repeat. Waktu yang berlalu tidak akan datang lagi. 5 minutes ago, are you able to go back to 5 minutes ago? 15 minutes ago? 20 minutes ago? You can't. Yes, we regret upon the sins that we have done, but what is the follow-up? Do you find ways to improve yourself? Do you take care of yourself so that you don't repeat? Mistakes are to be remembered, not repeated. Why do you remember those mistakes? So that you know that
It is something that will bring you away from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Therefore, by remembering it, you are telling yourself that I won't be that stupid to repeat it again. Because that action will bring me further away from Allah. That action will bring me further away from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That action will bring me away from my teachers. That action will bring me away from Quran. That action will bring me away from making salawat. That action will bring me away from attending religious classes. We need to be able to identify that. We need to be able to understand that. We need to be able to respond. Not just know, but you got to respond. You know you are lazy, do something about it. You know you are falling into a particular sin, do something about it. Learn how to refrain yourself from doing it. Dah muharram, dah bulan baru. You want to wait for 31st December, 1st January. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muharram, there's the word haram kat situ kan. Bukan hanya bulan Muharram kita dijaga untuk tidak melakukan yang haram, malahan setiap hari. You don't have to wait for Muharram. You don't have to wait for Ramadan. You don't have to wait for Hari Arafah. Allah will forgive all the sins, but that is not a reason for you to do sins. Tak apalah buat dosa. Nanti Hari Arafah Allah ampunkan. 1 tahun akan datang, 1 tahun yang lepas. Itu ghurur, penipuan yang besar. Never ever think that you are able to achieve success with maksiat. Penipuan yang paling besar di dalam dunia adalah apabila seseorang itu dia merasakan dia boleh capai kejayaan dengan kemaksiatan. Itu penipuan yang besar. Okey apa tak solat, Allah tetap kasih rezeki. Okey apa ada matai, Allah tetap kasih kejayaan dalam pelajaran. Tak berkat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey apa, Allah tetap kasih gaji. Allahumma salli ala Muhammad. Ini okey apa ni danger. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Jiwa kosong. Kenapa? Tidak ada guru untuk memberitahu. Murid zaman sekarang, guru beritahu dari rasa diri seperti tak bebas untuk melakukan apa mereka inginkan. Padahal itulah tarbiyah. Bukan namanya tarbiyah jika tidak ada kepedihan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin ni siapa? Ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati Allah. Orang mukmin ini siapa? Orang mukmin ini orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan segala perintah Allah dan menjauh segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin bukan hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mukmin takut dengan Allah. Dia tidak melihat larangan Allah sebagai restriction. Kenapa tak boleh Islam sikit-sikit tak boleh. Allah strict lah, pergi kelas pun kena pakai songkok. Kenapa nak kena pakai siwak? Kenapa hari Friday kena pakai putih? You question all this and you feel that you are trapped by rules. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ad-dunya sijnul mu'min. Kenapa ini semua ada? Kerana Allah nak sediakan kita syurga di akhirat. Apabila kita sebut mengenai akhirat, kita nak syurga. There's no other destination other than syurga. Jadi, seperti mana Ustaz Muqti menyatakan, dunia ini hina, akhirat itu mulia. Kalau bahasa social media, dunia ni tipu-tipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak aja cantik, nampak aja manis, nampak aja okey. Tapi nanti pedih. Nanti menyesal. Nanti sakit. Nanti kecewa. Nanti rasa kosong.
tak ada rasa nikmat, tak ada rasa kebahagiaan, tak ada rasa ketenangan. Setiap kali musibah datang, awak mengeluh, awak makin lakukan maksiat, awak makin kurang yakin dengan Allah, makin awak marah dengan Allah. Akan tetapi seseorang mukmin apabila diberikan ujian, apabila diberikan musibah, dia melihat musibah itu adalah bungkusan, satu bungkusan, dalam bungkusan itu ada hadiah. Pelan-pelan dia buka itu bungkus. Walaupun itu musibah, musibah tu hanya satu bungkusan, just a wrapping paper. The present is inside. Hadiahnya di dalam. You have to open it up with taubah. You have to open it up with sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah kata mintalah pertolongan dengan sabar dulu dan solat. Meaning that when you are given that bungkusan musibah, Allah tengah panggil kita untuk sabar. Allah panggil kita untuk solat. Sujudlah, mungkin kita tak sujud malam. Bangun pukul 6.30. Bangun pukul 7 pagi. Bangun pukul 8.30. Bangun pukul 1. Azan Zuhur. Kenapa bangun pukul 1 azan Zuhur? Kerana tidur pukul 3.30. Kenapa tidur pukul 3.30? Itu awak jawab sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu itu semua tak beri manfaat. Tapi kenapa belia syabab-syabab masih lakukan sedemikian? Sebab best ada kawan. Sebab best praksi. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak ingat dunia ni game? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hati-hatilah. Hati-hati, kita dah berada dalam tahun baru, pembaharuilah iman kita. Sentiasa, every day. Don't wait when Allah give you a wake up call. Don't wait until something happen. Don't wait when someone does harm to you, then you want to remember Allah. Don't wait. Don't make Allah remind you. You might not be able to take it. And then fear that you lose trust in Allah because you see that Allah is torturing you. But actually, that is a reminder, that's a present. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ingat, apabila kamu diberikan bungkusan musibah, buka itu bungkusan dengan taubat, insaf, amal saleh. InsyaAllah kamu dapat itu hadiah di dalam. Apa itu hadiah? Ketenangan jiwa, tenteram hati, yang paling best sekali, kemanisan iman. Baca Quran, nikmat. Sedekah, nikmat. Solat, nikmat. Nak pergi masjid, nikmat. You don't drag yourself, you don't force yourself. Belajar menghadiri majlis ilmu, awak bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, look forward. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang majlis ilmu, majlis ilmu lagi. Aku dah tulislah notebook, 5 buku notebook. Bangga. Dah khatam notebook A5 size tu. Dah tulis 5 buku of notes. And you feel you are learned. You feel you are great. You feel you are the best. Tapi solat subuh tertinggal. Na'udzubillah min zalik. How do you check whether you are orang soleh? Check what time you wake up every day. Number 2, check the state of you waking up. Lazy, fresh, looking forward, excited to do ibadah. Are we excited to pray every day? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan, excited tak nak solat? Allah kata, hayya ala salah. Lepas hayya ala salah apa? Hayya ala falah. Hayya ala falah apa? Bukan Bergedil brand Al-Falah. Bukan Masjid Al-Falah. Tapi Al-Falah tu adalah kejayaan. Solat, kejayaan. Kejayaan, solat. So, if there is something that you gonna rectify when you want to return back to Allah,
That is your salat number one. Allahumma salli ala sayyidina. When our salat is rectified, insya-Allah jauh daripada maksiat. Don't say that, Ustaz, berat lah, susah lah. Saya dalam keadaan macam ini, macam mana Ustaz? Sampai environment. Orang suka cakap pasal maksiat. Orang suka cakap pasal website. Orang suka cakap pasal perempuan. Orang suka cakap pasal drama. Orang suka cakap pasal... Tak tahulah apa lagi nak cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi you got to do something. You can't just keep quiet. You can't just, okay lah, follow with the flow. I want to be part of the team. I don't want to be left out. This is my classmates apa. I spend time with them Monday to Friday. Jangan kalah. Kamu ada takwa, kamu ada iman, kamu ada Allah, kamu ada Rasulullah, kamu ada Quran, kamu ada guru. Hidupkanlah hatimu. Sometimes we say follow your heart. People say anything, any decision that you make, follow your heart. But is our heart clean? Is our heart pure? Is our heart alive? Hati kita ni bersih tak untuk kita dengar? Hati kita ni suci ke untuk kita dengar? Tak ada titik-titik hitam? Hati kita ni hidup ke tidak? Kalau tak hidup, dia? If it's not alive, it is dead. And how are you going to follow a dead heart? So before you want to say, follow your heart, touch your heart, and make the decision. Remember Allah. Clean your heart first. Then you'll be able to make wise decision. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. That's why at times, young people, they want to follow their heart, but they forget their salat. They forget their zikir. They forget their selawat. And how are you able to make the right choice in life? That's why you make mistakes and fall. But don't worry. Allah is always there to accept you, to guide you, to forgive you, to love you, to take care of you. Never ever give up. Give up on syaitan lah. Dah cukuplah dengar kata syaitan. Dah cukuplah dengar kata nafsu. Mungkinlah awalnya dunia nafsu ni nikmat, dunia nafsu ni manis, tapi ia akan jadi sengsara, ia akan jadi pahit. For sure. Akhir hayat kita dan juga di akhirat sana. Hidup ini sementara, sekejap aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah dalam bulan Ogos. Half of the year gone, 2021. COVID-19 dah half of the year gone. COVID-19 sekarang dah 2021. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sadar ke tidak? Dah jumpa Rasulullah SAW dan mimpi ke belum? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa pengorbanan kita, ya Syabab? Apa kebanggaan kita, ya Syabab? Apa perjuangan kita, ya Syabab? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk share slide. Bismillahirrahmanirrahim. Semua boleh nampak slide saya? Kalau boleh, salah seorang boleh tunjukkan saya thumbs up. Sekiranya dalam kelas ini ada orang ataupun suara saya terputus, gambar saya tak ada, harap dapat call saya. Saya memberikan keizinan untuk call. Sekiranya. Akhi kat luar. Jadi pada hari ini, the title of our talk is Don't Destroy Your Youth Age. The youth is the future. It is something that is very close to my heart. Therefore, there are certain things that I will be very direct, but it's for the sake of the future. Okay, all of you are the future. And when I say future, not only in dunya, but also in akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. What happened to your nose? And allow me to read for today. So the synopsis.
Bismillahirrahmanirrahim. As mentioned in a hadith, amongst those who will get the shade of Allah is a young person who grows up in piety. The young age is precious and should be maximized to seek knowledge, practice knowledge, and khidmat to knowledge. A youth, a young guy, a young girl from the age of as early as 12 years old should find a teacher to be aware of the worldly tricks and distractions that often leads to the downfall and destruction of youth. Maybe a distraction is a very big word for me to use, but maybe making mistakes will be slightly lighter, insyaAllah. Therefore, antara golongan yang akan dapat payung naungannya Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang remaja yang membesar dalam ketakwaan. Dia jaga solatnya, dia jaga hubungan dengan ibu bapanya, dia jaga hubungan dengan guru-gurunya, dia ada hubungan dengan orang-orang saleh dalam kehidupannya, dia tinggalkan kemaksiatan, dia tidak distracted. Dia tidak distracted. What are distractions? What is a distraction? Oh Syabab, you know what are distractions. But let me give you one definition. A distraction is something that will bring you away from Allah. Ia adalah sesuatu perbuatan yang akan buat awak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu distraction. Jadi anything that will bring you forgetting Allah, that is a distraction. Game boleh jadi distraction tak? Boleh kalau awak main game sampai awak tak solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, the young age is for you to seek knowledge. Waktu muda adalah untuk mencari ilmu, waktu ilmu. Waktu muda adalah waktu amal. Waktu muda adalah waktu khidmat. Jadi 3 perkara. Ilmu, amal, khidmat. Orang-orang muda. Kita ada belajar ilmu agama. Kalau bagi madrasah seminggu sekali, alhamdulillah. Dari Isnin hingga ke Ahad ada join online class, alhamdulillah. Dah pas dah. Seterusnya, waktu amal. Syabab-syabab ada amalan harian. Dalam seharian, zikir la ilaha illallah berapa banyak? Selawat berapa banyak? Ya Allah berapa banyak? Solat sunat berapa banyak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketepikan handphone, ambil Quran. Ustaz, saya pakai handphone saya untuk Quran lah. Okey, fine. Allahumma salli ala Muhammad menjawab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau seseorang tak ada amal, bagaimana dia nak bersihkan hati? Zikrullah syifa'ul qulub. Ingat pada Allah itu membersihkan hati. Ustaz, saya gunakan Instagram untuk belajar. Saya gunakan YouTube untuk belajar. Saya gunakan TikTok untuk dengar short. Very impactful, Ustaz. Betul. Tapi di samping itu, awak tengok benda lain. Saya tak sengaja, tapi tertengok, kadang-kadang terjatuh. Itu bahayanya. Memang niat awak, Masya Allah, Tabarakallah, ikut alim ulama dan sebagainya. Tapi kadang-kala dia terkeluar. Iman kita, takwa kita bagaimana pada keadaan itu. Ternampak boleh terjatuh. Sebab weapon yang paling besar iblis adalah mata. Dia punya trik mata je. Awak salah tengok, salah pandang, jatuh. Awak terkena racun. Racun nak keluarkan susah.
Jadi jangan even dekat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau awak betul-betul menjaga, awak betul-betul sekat, awak mengawal, awak ada pegawai keselamatan untuk mengawal awak punya kegunaan social media, silakan. Untuk amal soleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau awak nak campur aduk, kadang-kadang tertengok dan sebagainya, terjatuh. Ustaz, saya deactivate. You don't have to deactivate from your phone. Deactivate from your heart. Banyak orang deactivate pun masih terjatuh. Sebab dia belum deactivate. Dia belum remove from the heart lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dah deactivate, nanti satu hari dia activate balik. Mula-mula post yang agama-agama. Lama-lama tengok balik dia punya profile. Lama-lama jatuh balik. Na'udzubillah min zalik. Sampai bila nak macam itu? Kita nak dekatkan diri pada Allah, bukan dekatkan diri dengan maksiat. Jadi, nasihat saya, apabila awak nak menggunakan media sosial, tiap kali awak buka, niat, ya Allah, aku ingin mendapat manfaat untuk hari ini. Ya Allah, aku gunakan handphone aku ini untuk cari redha-Mu, ya Allah. Sebelum ni saya dah berkongsi untuk awak sebutkan mencari redha Allah apabila awak masuk sekolah kan. Sekarang handphone ni masalah ni. Banyak remaja kalah dengan handphone ni. Dia punya time dengan handphone lebih lama dia punya time dengan mak bapak. Dia punya time dengan handphone lebih lama dengan Al-Quran. Dia punya time dengan handphone lebih lama daripada dia duduk dekat sejadah. Habis nanti kalau diuji, ya Allah, why? Allah tak sayang. Allah tak cinta. Allah tak care. Ya Syabab, everything in this world is temporary. But never ever make your taqwa temporary. Harta benda awak temporary. Apabila awak meninggal, semua jatuh. Semua hilang. Kereta temporary. Benda yang awak makan pun temporary. Betul tak Izzat? Awak makan kebab tu, lepas apa jadi dengan kebab tu? Masuk perut, digest, dia jadi apa? Temporary. Dia tak keluar balik kebab yang macam mana awak masak. Even makanan tak temporary. But never ever make your taqwa temporary. Hari ni je takwa. Hari ni je semangat. Hari ni je solat jemaah. Besok drop. Jangan. But who must make the effort? You yourself. You need to know what are the factors that will make you lazy, that will make you sleepy, that will make you not semangat untuk ibadah. You have to wake up. Sayyidina Ali karamallahu wajhah said, many people will only wake up when they enter their grave. But it's going to be too late. Ramai yang akan bangun daripada tidurnya apabila dia dah masuk alam barzakh. Ya Allah, awak jerit sekuat-kuatnya pun orang tak dengar. Sekuat-kuat awak sampai tekak awak terkeluar pun orang tak dengar. Janganlah cakap kita masih muda. Dah berapa banyak contoh for the past few weeks kita lihat ramai anak-anak muda yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang cakap Allah love them more. Ya, orang cakap dia meninggal dalam keadaan yang baik dan sebagainya. But all of that is a reminder that kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul will taste death at any age, at any time. Maybe today you see me, tomorrow you don't see me. Do you know that malaikat maut pays a visit to you, ziarah awak 70 kali satu hari? Assalamualaikum. Assalamualaikum Izzat. Assalamualaikum Imran. Assalamualaikum Akin. Assalamualaikum Sufyan. Assalamualaikum Irfan. 70 times. Every day. Kalau satu kali Allah kata, ambil. Ambillah. Dalam apa keadaan awak. Kalau awak dalam keadaan yang lakukan amal soleh, alhamdulillah, husnul khatimah. Akhir yang baik.
Dan awak punya kematian akan dicemburui oleh ramai orang. Masya Allah, dia meninggal apabila sedang baca surah tu Waqiah lepas asar. Dia balik daripada masjid solat jemaah, balik rumah, dia bukan buka balik tengok movie, tapi dia buka Quran baca Waqiah, itu time lah Allah tarik, Masya Allah. Yang menyaksikan siapa? Ibunya yang nampak yang dia sedang baca Quran. Nikmat, husnul khatimah. Kan indah kan kalau kita meninggal macam itu? Next, dah ada ilmu, dah ada amal, dah ada khidmat. Khidmat dengan ilmu dengan siapa? Khidmat dengan seseorang guru. A youth should find a teacher. Kalau seseorang lelaki, cari seorang guru lelaki. Kalau perempuan, cari seseorang ustazah. Someone to look up to whenever you need to express your feelings or your uncertainty. And that person has to be a person of taqwa. That person has to be a person that loves to make amal saleh. Because whenever you see that person, you will also semangat nak beribadah. Whenever you see that person who has adab and akhlak, you will want to follow the adab and akhlak. Allahumma salli ala sayyidina. And be aware of the worldly tricks and distractions that often leads youth to the downfall and destruction of youth. Oh Shabab, if one day you face Allah Subhanahu wa Ta'ala, what are you going to present to Allah? What sacrifice have you made? What are the achievements that you're going to present to Allah? Are you going to say that, oh, during my teenager life, I have 5 acts? Is it a kebanggaan? Wah, bangga among your friend. Oh, dia ni mati dengan dia ni pernah. Dia ni pernah, dia ni pernah. Wah, this sec 3 boy. Matai dia sec 5. Wah, dahsyat. Is that what you're going to present to Allah? Allah is going to ask you, during your youth age, what have you done? Special questioning. I remember this when I sat down in a class with Habib Ali Zainal Abidin at Masjid Al-Kaf. He mentioned about the ages that Allah will ask, special questioning. Even the prophets will be asked. Apa lagi kita? Tak menggigil. Kalau awak tak ada amal soleh, apa yang awak nak kasih ni? Makankan A&W. Allahumma salli ala Muhammad. Awak punya favorite adalah apa? Buat video kelakar-kelakar. Is it what you're going to present to Allah? Or are you going to say that selawat, tinggalkan maksiat, mujahadah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi please think about it. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Don't keep on falling. Don't keep on falling. If you want to swim at the waterfall, silakan. But you don't fall. You don't self-destruct. Many youth self-destruct when they think that tak apalah nanti bila dah 40 tahun taubatlah. Alah tak apalah ni masih 17, 18 try lah. Nanti 20 dah 20 sen 21st birthday ke. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nanti bolehlah baca Quran balik. How sure are you will reach? How sure are you're going to be in that state of iman and taqwa? It's very scary, you know, it's very worrying. What if you have nothing to offer to Allah about your youth age? Nabi Muhammad SAW has already said that one of the shade is when you grow up in piety, is your heart connected to the mosque? When was the last time you went to the mosque? When was your last solat Jumaat? Do you put effort to book for Jumaat? Or you just wait, okay, never mind. If there is still slot, I will go. Kalau tak apa, dimaafkan. Boleh solat Zuhur. Rukhsah. But there's no effort from you. There's no thought from you. Macam mana ni hari Jumaat? Muharram dah tak ingat. Habis Jumaat pun dah tak nak ingat. Therefore, janganlah sampai the next thing you're going to lupa surah Kahfi. The next thing you're going to lupa sepit kuku pada setiap hari Jumaat. Zaman sekarang orang tak sepit kuku hari Jumaat. Tengok kuku masing-masing sekarang. Panjang ke pendek?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang dah tak kisah pakai putih pada hari Jumaat. Orang dah tak kisah pakai songkok ke tidak untuk ibadah, untuk belajar, untuk pergi masjid, untuk jumpa orang soleh, dah tak kisah. Orang dah tak kisah pakai baju putih. Tak apalah, pakai hitam lagi hari Jumaat. Dia tak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's okay what? I cover my aurat what? Dia boleh cakap, you not happy is it? I wear other color? Wah, dia tanya kenapa tak pakai putih? You not happy with me. But do you think Nabi Muhammad is happy? If you wear white, Nabi Muhammad will be happy. And that is happiness. When Nabi Muhammad is happy with you, that is happiness. Therefore, you should find a teacher, the right teacher of course. A teacher that teaches you akhlak. A teacher that teaches you to be humble. Not feel that you have knowledge and you think that you are always right. You memorize and you think that you have memorized the whole world. And you think that whatever you say is substance and people have to accept. Is that knowledge? When at times you feel that you are smarter than your parents because your parents don't hafal hadis or hafal Quran. Jangan sesekali kita merasakan kita lebih berilmu dari segi agama daripada ibu bapa kita. Walaupun kita banyak amal, walaupun kita banyak kitab dalam bilik, ibu bapa kita tetap lebih berilmu daripada kita. Imam Ghazali rahimahumullah menyatakan, apabila kita melihat orang yang lebih dewasa, kita hormati kerana mereka hidup lebih lama, amalan mereka lebih banyak daripada kita. Dan apabila kita lihat orang yang lebih muda, kita sayangi kerana mereka lebih muda, lebih kurangnya dosa daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua murid-murid saya lebih mulia daripada saya kerana mereka lebih muda, mereka lebih kurang dosa dan lebih amal daripada saya. Mereka lebih bertenaga, lebih bersungguh-sungguh, lebih rajin untuk melakukan amal soleh. Lebih mudah untuk mereka bangun malam kerana mereka boleh tak tidur malam. Itu kekuatan. Tapi disalahgunakan, disrupt. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami rindu itu zaman. Kalau tak tidur pun boleh beribadah. Tapi sekarang terbalik. Susah untuk amal ibadah. Zaman sekarang. You are seen as extremist. Ekstrim sangat amalan. Berat sangat. Tak boleh. Tapi main. Berbual. Selain daripada takwa. Boleh. You realize that? Kenapa? Mengerti boleh. Minum satu cawan. Satu cawan. Lagi satu. Allah. Tapi okey, Qayyum, awak punya background cantik. Awak kasih saya inspirasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So don't fall, don't keep on falling. Do not keep on falling, my dear Shabab. Do not keep on self-destruct yourself. Your youth age is very precious. Belajar ilmu agama. Jangan cakap saya tak boleh control feeling saya, Ustaz. Ini naluri saya, Ustaz. Awak tak boleh kontrol sebab awak tak belajar ilmu agama. There's no fear of Allah. When you have knowledge, there will be fear of Allah in you. And you know to do, you will know what are the things that you are supposed to do. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadilah orang soleh. Jadilah orang solehah. Youth, syabab, Allah yang akan uruskan hidup kamu. Allah. Not anyone else. Allah is the one that will arrange your life. Allah is the one that will give you success. Allah is the one that will give you jalan keluar. Allah is the one that will give you rewards. Allah is the one that will give you everything that you want. Allah is the one that will grant all your doa. Allah. Not your friend, not your classmate, not your neighbor, not your phone.
But Allah. So realize that. Open up your eyes to see. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. I will answer questions later after we are done, insyaAllah. Jadi as a form of recap, 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. This is what that we are trying to strive for. If you are still 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, you still have a chance. Tapi Ustaz, saya dah pernah bermaksiat, Ustaz. Taubat adalah ubat. Taubat adalah sekarang, bukan besok. Bukan mungkin hari ini, esok atau nanti awak bertaubat. Mungkin malam ini awak tak bangun dari tidur awak. Mungkin. Mungkin nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, strive. Put in effort. Yang pertama, belajar dulu ilmu agama. Perbaiki adab dan akhlak awak. Letak itu takwa dalam hati. Malu dalam hati. Dan sentiasa cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Help one another. Help one another. Nombor 3, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Terpaut pada masjid, bukan ahli masjid. Terpaut pada masjid bermaksud solatul jemaah. Bukan awak kata terpaut pada masjid tapi solat jemaah mazbuk. Dah azan, dah iqamat tapi masih dalam office, contoh. Kalau youth wing yang ada youth hub, tak dengarlah azan. Dah habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru keluar youth hub tu, dah habis solat, tak dengar pun azan. Dunia tipu-tipu. Kamu kat rumah Allah tau. Tak dengar azan, mustahil. Jadi siapa yang sumbatkan sesuatu kat telinga awak tu? Bukan syaitan, diri awak sendiri. Kembali pada Allah, taubat pada Allah. Jadi apabila kita kata lelaki yang hatinya terpaut pada masjid, satu hari kalau dia tak pergi masjid, hati dia kosong, gelisah. Kalau subuh dia tak pergi, okeylah, zuhur nanti aku pergi. Kalau zuhur tak pergi, nantilah asar tak pergi. Kalau maghrib tak pergi, okay, last, isyak pergi. At least one waktu. At least dahi dia ni jumpa tempat sujud masjid tu. Tu lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Dia tak ada, okay, hari ni take a break. Tak ada. Itu maksud hati dia tak terikat. Dia terikat dengan dunia, bukan dengan masjid. Kerana orang yang betul-betul hati ikat kepada masjid, mana-mana dia pergi pun, dia akan cari tempat yang ada masjid untuk solat. Walaupun tempat yang dia berada tu ada musola, tetap dia nak cari masjid. Itu orang yang hati terpaut pada masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tengah jalan. Dia naik bas 66. 66 pergi masjid mana? Okey. Dan dia daripada Bedok. Dia nak balik sebenarnya. Dah lalu Bedok Reservoir, handphone dia bergegar. Ada orang kat luar. Handphone dia bergegar, waktu asar dah masuk. Dia turun. Untuk solat. Tu hati lelaki yang terpaut pada masjid. Nombor 4. 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Kedua-duanya berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Ini banyak salah faham. Ya syabab, this is not you meet a girl and you want to guide her to the right path. I meet her for the sake of Allah, Ustaz. I want to guide her to the right path. Kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Kita jumpa kat masjid. Itulah tempat pertemuan kita, Ustaz. Kadang-kala
Mereka go extra step. Jumpa ustaz. Ustaz, kita saling suka. Ustaz reda tak? Ustaz tu pun boleh reda. Allahumma salli Muhammad. Tidak akan menjadi halal kecuali nikah. Selain itu, jangan main-main. La takrabu zina. Jangan pandai-pandai gunakan hadis ni. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Keduanya berkumpul kerana. Saya jumpa dia. Nanti dia solat ke atas, saya solat ke bawah. Saya jumpa dia. Saya bolehlah nasihat-nasihat sikit. Ustaz, sebelum ni dia tak pakai tudung. Sekarang dah pakai tudung. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jalan pimpin tangan balik sama-sama hantar bawah blok. Berpisah kerana Allah. Dia boleh salam lagi. Perempuan tu boleh salam lelaki tu. Macam dah jadi suami. Berkat. Apa berkat, ya Allah? Apa berkat? Berkat ibu bapa awak kat rumah tu. Berkat Al-Quran tu. Berkat selawat tu. Berkat amal soleh tu. Tu berkat. Jadi jangan salah gunakan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling membantu antara satu sama lain untuk melakukan amal soleh dan ketaatan, ketakwaan. Ini selalu saya sebut dalam kelas. Tapi second part, wala dan jangan. Bantu, saling bantu dalam melakukan dosa dan maksiat. Don't be the reason someone fall into maksiat because you cannot control your nafs. Don't be the reason that someone keep falling, keep being distracted. Kenapa? After that Allah cakap apa? Wattaqullah, fear Allah. Innallahal syadidul iqab. Balasan Allah tu sangat dahsyat. Jadi jangan main-main. Jangan cakap, oh guru saya reda. Ibu bapa saya kata okey, green light. Wattaqullah, Allah sebut. Takutlah pada Allah. Jadi contohnya apa Ustaz? Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah. Ini adalah apabila awak jumpa guru awak untuk belajar. Awak jumpa teman-teman yang awak lakukan solat berjemaah sama-sama, berzikir sama-sama, menuntut ilmu sama-sama, saling menziarahi wali-wali Allah bersama-sama. Itu maksudnya. Apabila awak bertemu, iman awak meningkat, takwa awak meningkat, takut awak meningkat, malu awak meningkat. Semangat untuk melakukan amal ibadah meningkat. Semangat untuk tinggalkan maksiat meningkat. Itu maksudnya. Apabila awak saling mencintai kerana Allah, awak cinta orang-orang soleh. Awak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan awak memperjuangkan, awak meneruskan, awak mengamalkan. Bukan cakap saya cinta je tapi tak amal. Saya cinta guru saya tapi apa amalan gurunya beri, tinggalkan. Bukan tinggalkan tapi amalkan. Itu buktinya. Dan akan automatik. Akan automatik mesra dengan guru tu. Kalau dia mengamalkan. Dan guru tu pun akan merasakan cuma kadang-kala murid tu harus sedar. Harus perhatikan. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma kadang-kala kita perhatikan ni tak jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Di situ kamu harus berterus terang dengan guru kamu. Apa perasaan-perasaan yang ada dalam hati supaya dia dapat membantu. Nombor 5, lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia takut pada Allah. Perempuan nak pegang lelaki. Yang akhir zaman. Perempuan offer untuk dipegang. Can you hold my hand? I feel secure. Na'udzubillah min zalik. Lari daripada dia. Itu bukan wanita. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dahlah, cukuplah. Takutlah pada Allah. Tinggalkanlah perkara-perkara ini. Kita nak naungan Allah.
Yes, you might have done it, tapi taubat now. You have to stop, remove, replace dengan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina. Letakkan tu rasa takut dalam diri. Rasa tu muraqabah dengan Allah. Macam mana nak sampai muraqabah tu? Bila awak banyak zikir. Bila awak banyak zikir. Kita zikir malas. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak tahu apa nak zikir pun. Bila sedih baru cari. Baru follow simply quotes, Islamic quotes ke apa orang suka, tak tahulah, Instagram yang macam imo tapi ada ayat-ayat Quran, masa awak repost mengharapkan itu akan mengisi hati awak, tapi itu bukan caranya. Wahai syabab, caranya untuk awak menangis pada Allah pada waktu malam, caranya untuk sujud pada Allah, tambahkan solat sunat awak, tambahkan awak punya zikir, sedekah. Hari-hari sedekah tak? Duit awak $1 ke $2 ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu yang kelima, untuk dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 6 ni pasal sedekah. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Contoh yang paling jelas yang kita boleh lihat ialah almarhumah Siti Sarah. Satu perkara yang saya belajar daripada beliau, walaupun dia dah meninggal, sedekahnya dia sembunyikan. Dan dia punya kunci adalah sedekah apabila waktu susah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bila waktu susah, itulah kita putus harapan. Itulah kita makin kedekut. Itulah kita makin lokek. Itulah kita makin mengira. Kita takut yang duit kita akan habis. Tapi kita tak takut kita hilang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rahsia sedekah ni hanya boleh dirasakan kalau awak lakukan. Sedekah ni adalah zikir dengan tangan. It's a form of zikir by using the hand. Jadi bersedekahlah pada setiap pagi. Tak kisahlah berapa banyak. Yang penting sedekah. Ikut kemampuan masing-masing. Apabila ada peluang untuk menjamu orang makan, jangan fikir 2 kali. Teruskan untuk awak kongsi rezeki tu. Apabila seseorang suka beri orang makan, belanja orang minum, Allah tak pernah kurangkan rezekinya. Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia dan keluarganya. Allah akan mengampunkan dosanya. Allah akan tambahkan kenikmatan dari segi ketenangan jiwa, dikurangkan masalahnya. Itulah rahsia dalam sedekah. Dan kerana amalan yang kecil itu, satu dunia mengenali beliau. Amalan, moga-moga Allah terima amalan beliau. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk almarhumah Siti Sarah binti Raisuddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah Siti Sarah akan dapat naungannya. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akhir sekali yang ke-7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia menitiskan air mata. Titisan air mata untuk Allah, bukan untuk manusia. Jangan awak habiskan, bazirkan air mata awak untuk makhluk. Tapi menangislah sebanyak lautan untuk Allah. Walaupun satu titis air mata itu dah cukup untuk memadamkan api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Janganlah awak dengar lagu apa yang adalah
lirik titisan air mata. Minta maaf ada orang nyanyi lah dalam bilik saya ni. Titisan air mata lah for example. Itu time lah awak titis. Ustaz, lagu ni Ustaz, impactful Ustaz. Quran kita dengar. Nangis tak? Ke bila kita dengar imam Allahu Akbar walau dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita nangis. Ya Allah, panjangnya. Baru imam baca Yasin. Belum lagi wal Quranil Hakim dalam hati awak dah nangis sebab akan panjang diri. Ya Allah. Tapi tak pernah nangis kerana takut pada Allah. Pernah tak kita zikir sorang-sorang dalam keadaan sepi dan kita nangis kerana banyaknya dosa kita, lemahnya kita. Kita banyak mencabar Allah. Kita banyak tinggalkan Allah. Kita banyak buat dosa walaupun kita tahu Allah melihat. Kita buat dosa walaupun kita tahu ini dosa. Pernah tak kita reflect? Pernah tak kita betul-betul insaf? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, dunia ini sementara. Dunia ini hina. Jika kamu ingin bahagia, buanglah dunia. Kejarkanlah akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Ustaz, kalau saya insya-Allah saya nombor 2 pas, nombor 3 pas, nombor 4. Wah, insya-Allah pas. Amin. Saya ada 3 naungan lah Ustaz. Naam. Macam mana? Boleh kongsi tak payung? Boleh? Kalau awak ada ketujuh-tujuh, awak boleh kongsi lah dengan mak awak, bapa awak, kakak awak, abang awak, adik awak, murid-murid awak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, youth, syabab, your youth age is to get as many shades as you can. Your youth age, your energy, your potential, your capacity, your capability, your energy is for taqwa. Remember, only that. It's not only about running around the track and field track. It's not about spending those hours at the gym so that the veins on your biceps come out. It's not about being popular among your friends. No, Syabab. Itu semua sementara. All of that is temporary. But remember, do not make your taqwa temporary. Remember that this path we are in is path towards Allah Subhanahu wa Ta'ala. No one else. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. To be in paradise with our parents. Ingat, anak yang berjaya adalah anak yang soleh. Anak yang berjaya adalah anak yang soleha. Yang mampu dan boleh memimpin ibu bapanya. Yang boleh berhadapan dengan Allah dan menyatakan, Ya Allah, disebabkan ibu bapa aku yang telah mengizinkan aku untuk menuntut ilmu, yang mengizinkan aku untuk rapat dengan guru, yang telah mengizinkan aku untuk melakukan amal soleh di masjid, aku dapat kedudukan ini kerana mereka, maka mereka patut bersamaku, Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah anak soleh, anak yang berjaya, iaitu anak yang boleh membawa ibu bapanya ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan indah. Lepas tu awak nak main-main lah. Lepas tu awak nak tengok drama, tengoklah. Nak lari lah. Nak bench press dalam syurga, bench press lah. Tak payah pun awak kata, Ya Allah nak bicep, Allah kasih bicep. Ya Allah nak abs, Allah kasih abs. Ya Allah nak jawline boleh, Ya Allah, Allah kasih jawline. Sebab dekat dalam syurga, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku berikan. Kalau kat dunia Allah akan kasih awak, apatah lagi kalau kat dalam syurga. Anything that you want.
Anything that you could not do in this dunya, Allah will allow you to do in akhirat. So simpan itu waktu. Simpan untuk masa untuk nanti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita semua. Moga-moga Allah berikan kita kekuatan untuk sentiasa berada dalam ketaatan, untuk sentiasa menjauhkan diri daripada kemaksiatan, untuk sentiasa mendapatkan keridaan-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga semangat dalam diri kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga adab kita, untuk menjaga akhlak kita, untuk menjaga takwa kita, untuk menjaga malu kita dalam diri kita ini berterusan sepanjang hayat, supaya kita sentiasa diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga dengan itu Allah sentiasa memudahkan segala urusan kita. Ingat, apabila kita kejarkan akhirat, dunia yang akan kejar kita. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita dan Allah terima segala amal ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau ada soalan boleh masukkan ke dalam direct message, insya-Allah. Okey, saya akan mulakan soalan. Yang pertama, tadi ada orang tanya saya via WhatsApp. Soalan yang pertama. Okey, yang adik-adik besok sekolah, kalau awak perlu tidur, rest, silakan. Okey, yang PSLE ke apa, prelim esok, please rest. Sebab you need the rest, okey? InsyaAllah nanti Istighfar akan ada that recording, they will upload. So maybe after you are done with your exams, you can listen to it again. Okay, siap saya cari soalan. I don't save his number, that's the thing. Tapi he message me again just now. Soalan yang seram, orang dia nangis-nangis. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada apa-apa soalan? Okay, soalan yang pertama. Saya have to find that question. That question is important. Okay, thank you. That person message me again. Okay, soalannya. I need you to help me with this. My iman terganggu when I read about what is happening around the world. Okay, is forbidding music and movies. These days, music has turned into a platform of showcasing arrogance and explicit stuff. There are women who I know personally today have tattoos, wearing like going to clubs, drinking alcohol and flexing all of their maksiat on platforms like TikTok, Instagram and Twitter. Sometimes saya nak tegur, tapi saya pun takutlah kena cancel. To be honest, TBH. Because I know instantly what their reply would be. My body, my choice what? Hidup aku. Aku punya suka lah. Kau bukan bapa aku apa? Allahumma salli ala Muhammad. I often restrain myself from these topics as takut nanti orang pandang saya, walaupun saya setakat nak bertahankan Al-Quran, Sunnah dan Hadis. And just nak orang patah balik kepada jalan yang benar. Ustaz, I am scared, Ustaz. I just reinstalled Instagram and I saw this and I was scrolling throughout the comments and somehow I feel like my aqidah and my iman is going shallow. I need your perspective, Ustaz. I damn scared, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. I also scared. How do you overcome this? Make doa for them. And you be taqwa. You are feeling scared because you lack in remembrance of to Allah Subhanahu Wa Taala. You are feeling scared and you are worried because you are not doing enough. So take that scared and direct it to your ibadah. Spend more time with Allah. Spend more time with the Quran. Ustaz, saya tak tahu baca Quran. There is a time for you to learn to recite Quran.
Find a teacher. Open the Iqra, book 1 until book 6. Then masuk Quran. Then make it a way of life. Then you are able to make the amalan-amalan that our teachers has given. When you feel empty, recite surah Yasin. Gunakan. Ada masalah rezeki, baca Waqiah. Baca. If someone wants to always find problem in you, want to bring you down, baca surah As-Saff. You want to become orang yang benar, orang yang jujur, baca surah Al-Qadr. You nak jadi orang ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. Semuanya ada dalam Quran. Kita je tak buka. Kita buka TikTok. Awak tengok. Tapi tak buka Quran. Buka Instagram, buka Twitter. Awak kata awak reinstall Instagram. Awak dah reinstall Quran ke belum? Maybe it's time. And insyaAllah, you yourself will find the answer. You yourself will experience what Allah meant by وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sebab awak menuju ke jalan takwa, dengan itu Allah kasih jalan keluar. Okay, terima kasih kepada orang yang tanyakan soalan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pemahaman insya-Allah. Seterusnya, okay, Ustaz, how about wearing green? Isn't green a sunnah too? Yes, it is sunnah because it is the favorite color of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. But on Friday, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam will wear white. Ustaz, saya punya school uniform red color, macam mana? Wear your uniform lah. If you have a choice, like if you are going to Friday prayers, wear white. Don't wear the Billabong black shirt. Okay? Next, Ustaz, my question. Okay, Baba Yaga is here. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak lawan rasa malas? Syukran. Macam mana nak lawan rasa malas? Baca doa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jumni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa. Nanti kita boleh kongsikan insya-Allah di Instagram saya. Nanti saya share. Okay. Next, nak lawan rasa malas, baca surah As-Saff. InsyaAllah mujarab. Ini amalan diberikan oleh guru saya Ustaz Mukhtar untuk membaca surah As-Saff pada setiap hari untuk melawanhi musuh. Musuh ni apa? Sifat malas tu. Musuh ni apa? Nafsu. Musuh tu apa? Syaitan. Dengan awak baca surah As-Saff 14 ayat saja. Almost 2 pages of the Quran. Then you see the magic, Masya Allah. Berkat guru saya. Seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kita nak dapat mati dalam husnul khatimah? Sekian, terima kasih. Naam. Untuk increase the possibility of husnul khatimah, kita nak kena lazimkan dalam amal soleh. Your day the majority part of your day has to be amal soleh. How you start your day, how you end your day is very important. Therefore, if your last amal before you sleep is amal saleh, ratibul al-haddad, insyaAllah husnul khatimah. But if your last part of the day, you watch the haram, and na'uzubillah, a young guy, he releases his nafsu and shahwat just before he sleep, do you think that is husnul khatimah? No. Therefore, in order for you to get husnul khatimah, awak nak kena lazimkan dalam amal soleh. Every day tu apa? Solat duha awak berapa banyak rakaat? Istighfar awak berapa banyak? Sedekah awak berapa banyak? Do you plan what are the things that you want to do that day? Or you just want to laze? Berapa lama nak laze? How are you going to progress if you laze? How are you going to improve? How are you going to get knowledge if you don't learn knowledge from your teachers? You think we just transfer like that, infrared, Bluetooth, Wi-Fi connection? Cannot. You have to learn. Get a book, get a pencil, sit down in front of a teacher with ikhlas. Look at him with ikhlas. Do khidmat with him with ikhlas. It will flow to you.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Salam Ustaz, many people perceive Islam Muslims complicated and difficult. Some even debate with me because I can prove that Islam is a true religion. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naam. Iman is believing in something that you don't see. Iman is something that is unable to be explained with only words, but actions. Ask yourself, why are you unable to prove it? And look at how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spread Islam with his akhlaq, with his character. People would just want to embrace Islam because of his honesty, for example. Are we honest enough? Is it in us that people know that, oh, it is from Islam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Are our actions showing that we are practicing so that they say, wow, from the practice that he or she does, he has a soft heart. He thinks about others. He cares about others. So that is how you prove the religion, by having akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Achieving akhlaq with taqwa, not by learning, not by reading books, how to talk politely, for example. No. You want to learn akhlaq? Learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is how you learn akhlaq. Next. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, izinkan saya tanya dua soalan. Dalam hubungan guru dan murid, apakah ujian yang common yang akan dihadapi? Buruk sangka. Pintu terbesar kejatuhan seseorang murid, buruk sangka. Buruk sangka akan membuat murid itu hilang keyakinan dengan guru. Apabila murid itu hilang keyakinan dengan guru, hilang minat untuk belajar ilmu. Apabila dah hilang hilang minat untuk menuntut ilmu, dia akan jemu, dia akan bored. Apabila dia bored, dia akan replace dengan perkara yang so-called menyeronokkan. Tapi itu semua ujian. Jadi kadang-kadang kalau seseorang murid tu dia terkurang adab dan sebagainya, itu bukan kegagalan lagi. Tapi kegagalan seorang murid. A failure of a student is when he decides to leave his teacher. Itulah kegagalan seseorang murid, dia tak nak belajar lagi. Padahal itulah orang yang ajar dia apa tu alif, apa tu ba, apa tu ta. Apa tu baik dengan buruk. Apa tu dosa maksiat, apa tu amal soleh. Itu orang yang nak tinggalkan dan dia nak bersama dengan ahli maksiat. Dengan orang yang akan mengakibatkan dia untuk melakukan maksiat. Itu yang dia nak. Dia dah ditipu oleh syaitan. Dia dah jauh. Kalaulah guru dia betul-betul sayang dia, guru dia akan ambil dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jagalah adab dengan guru tu supaya guru kita sayang kita sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betulkah nak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya boleh mengambil masa 1 tahun atau lebih? Tergantung dengan keinginan awak, tergantung dengan awak punya semangat untuk selawat, tergantung dengan awak punya mahabbah yang jujur. Bukan cakap saya cinta Nabi, tapi sebelum tidur pun tak ambil wudu. Siwak pun tertinggal. Mahal lah nak beli siwak. Toko warisan jual $2. Mahal. Mahal awak cakap untuk ikut sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak mimpi Rasulullah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sebelum tidur tu bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kalau mimpi kini salam, cakap sebutlah nama saya Abdul Abdul Rahim. Seterusnya, salam Ustaz, wassalam, wasiat tu boleh datang daripada any kind, macam harta atau ilmu. Naam, wasiat itu boleh menjadi satu pesanan yang lebih berat ataupun lebih bermakna.
Kalau seseorang itu harta wasiatkan, itu biasalah ikut hukum faraid dan sebagainya. Tapi untuk ilmu adalah sebagai contoh, saya wasiatkan awak semua pada hari ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lakukan solat 5 waktu dalam berjemaah sebaik mungkin dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun boleh jadi wasiat. Ustaz, can we read the Quran in Rumi? Okay. Bila masih belajar boleh, tapi of course you have to keep on improving yourself in reciting it from the Arabic text. So put in effort to recite it. It's okay if you are already a teenager. I started to recite Quran when I was only Sec 3 or Sec 2. Saya start baca Quran Sec 2, Sec 3. Awak nak suruh saya baca Quran primary school, saya tak tahu baca. Terus terang saya cakap. Semayang saya tahu baca surah Al-Ikhlas saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pun saya tak tahu saya bacaan betul ke tidak. Dan apabila saya jumpa guru saya, betul-betul dia bimbing saya untuk baca Al-Quran. Dan alhamdulillah kami boleh mengamalkan Al-Quran. Okey, saya doakan moga-moga Allah ketemukan awak dengan seseorang guru yang mengajar awak untuk membaca Al-Quran. Okey, soalan makin panjang Okey, saya cuba Tapi sesiapa yang perlu rehat, silakan. Okey. Siapa yang boleh stay, saya akan teruskanlah, insya-Allah. Kat rumah bilik ni siapa nak balik pun boleh balik. Is it true that Islam is difficult to understand? No, it's not difficult to understand. Because you make it difficult. That's why you find it difficult. If you see Islam is beautiful, simple. Learn about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know what is Islam. Okay? Next, Ustaz, apa tandanya Allah tak sayang kita lagi pun ataupun give up dengan kita? Okay. Mungkin bukan Allah give up dengan kita, tapi Allah cabut rahmatnya dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita rajin solat jemaah, mungkin dulu kita rajin baca Quran, mungkin dulu kita rajin zikir, mungkin dulu kita rajin untuk berselawat. Tapi sekarang malas. Itu tanda Allah cabut rahmat. Nauzubillah min zalik. Dulu Masya Allah, Tabarakallah, hari-hari selawat 1,000. Sekarang 1 selawat pun tak baca. Itu tanda Allah cabut rahmat daripada hidup kita. Tapi dah realize macam itu, kena buat apa? Do something about it. Taubat. Can you write the doa, Ustaz? Okay, nanti insyaAllah. Assalamualaikum. What is the best thing we can do? What can we offer to our parents? Okay, I repeat one more time. Hadiah terbesar seseorang anak kepada ibu bapanya adalah ketakwaannya, kesolehannya. Itulah hadiah yang terbesar. Tapi saya tak boleh jadi doktor ke? Boleh, doktor yang soleh. Saya tak boleh jadi engineer ke? Boleh, engineer yang soleh. So be whatever you want to be, tapi yang soleh, yang soleha, yang bertakwa. Itulah sesuatu yang akan buat ibu bapa awak bangga. Balance both dunia akhirat. Okay, most of the time when I pray, I don't feel a connection to Allah, even though I really want to feel connected with Him. But the feeling is not there. It just feels like I'm just praying for the sake of praying. Is that normal? Naam, that is normal. But check back. What are the food that you eat? What are the things that you say? What are the things that you look at? Etc. You have yet to taste the sweetness of iman, of ibadah. Therefore, leave maksiat. Satu maksiat yang awak tinggalkan kerana Allah, Allah akan gantikan dengan kemanisan iman. InsyaAllah, when you leave that maksiat, when you leave that bad habit, Allah will change it with kemanisan iman. Salam Ustaz, may I know what some ways we can khidmat to teachers and where can we go about learning and about this? Shukran, a fellow sister. Okay, thank you sister for this question. Since you are a sister, okay, when you want to do khidmat, I think the best is for you to find an ustazah. Okay, memudahkan segala urusannya lah. For example, if the ustazah prepare slides, maybe you can ask whether she needs help in preparing the slides, for example. Or maybe if it's a physical class, maybe you want to ask her what drink she wants to drink. Just those little things. But of course, not
to be very personal with the ustazah unless you have that relationship lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kalau kita diberikan peluang untuk khidmat, itu satu peluang keemasan. I used to say, kejarkan khidmat. InsyaAllah ilmu manfaat dan melekat. Kadang-kadang kita belajar tapi lupa, lalai, leka. Kenapa? Sebab mungkin kita tak ada portion khidmat tu. Syed Muhammad Al-Maliki menyatakan dia lebih suka, lebih menyayangi murid yang lebih into khidmat kepada guru. Dia menyatakan sedemikian bukan kerana dia nak dikhidmat, tapi even malaikat cemburu dengan seseorang penuntut ilmu yang dapat khidmat dengan gurunya. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi ganjaran tu. Jazakallah khairan for the lesson and reminders, Ustaz. Izin to ask, if we started to lose the amal we used to do, what advice do you have for us? We seek your du'as too. If you started to lose, find it again. When you find it already, don't let go of it again. Simple. Kalau awak hilang, cari kembali. Lepas tu genggang sampai mati. New code for you. Tapi ini amal soleh, bukan benda lain. Mungkin awak punya tasbih untuk beramal, bukan tasbih cinta. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi I see this very clear. Cari kembali amalan-amalan itu, genggam amalan tu, maksud amalkan amalan dan tinggalkan kemaksiatan. Lepas tu pegang amalan tu hingga mati. Assalamualaikum. Just now I heard that clipping nails on Friday is a sunnah. However, my madrasah teacher said it's not sunnah to cut nails, especially on Friday. So it was confusing for me. Just, is it dalil for it? Barakallahu fiqh. Saya bab dalil saya tak pandai. Tapi seperti mana guru saya beritahu kepada saya, iaitu sunnah untuk memotong kuku pada hari Jumaat. Maka saya sebagai murid saya mendengar. Tapi mungkin kamu boleh buka kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Jangan pula lepas ni Google, Syekh Google, ada tak dalilnya? Kita tak ambil dalil daripada Google. Kita ambil dalil daripada guru yang bertakwa, yang belajar bertahun-tahun bersama gurunya, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan bermujahadah. Kita ambil ilmu daripada mereka. Macam nak tahu kalau kita mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa benefit dia untuk mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, macam kita nak tahu, saya pun tak tahu. Jadi kalau awak nak tahu, awak beritahu saya, insya-Allah apa benefitnya. Allah punya semangat untuk ibadah makin meningkat. Awak punya takwa makin meningkat. Awak akan lebih kuat untuk lawan hawa nafsu awak tu. Sebab hati awak suci, mata awak suci, itu sebab awak dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Ustaz, is it wrong to have a favorite student in the class? Kenapa awak tanya? Ni budak congceng. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, is it wrong to have a favorite student in the class? Okay, let me just say this. You need to know that your teacher loves all of his or her students. Full stop. Do not compare yourself. Because every student is treated differently. The more sincere you are, the more sincerity you will get. And this sincerity is not via gifts only, but it's from your heart. And that teacher will be able to sense it. Even though you don't show it, even though you show it, it can be felt in the heart. So just know that every teacher will love all his or her students. Ustaz, I want to belajar Quran, but I'm still stuck on Iqra. Any tips? Find a teacher, insyaAllah. I think online pun banyak. Masjid Wak Tanjung ada Quran Beat. Mungkin awak boleh register. InsyaAllah.
Sana Ustaz, macam mana nak buangkan rasa malu terhadap ibu bapa sendiri? Nak khidmat tapi tak selesa. Mungkin kerana tak biasa. Jadi awak biasakan. Ya, awak biasakan niat yang soleh, niat yang baik, insya-Allah awak akan dapat yang terbaik. Okey? Jadi jangan malu. Dan khidmat ni tak boleh malu. Khidmat ni ajar awak untuk jadi rendah diri. Khidmat ni ajar awak untuk buang ego dalam hati. Jadi teruskan. Lagi awak nak khidmat kepada ibu bapa, berkat ridahnya Allah tergantung dengan ridahnya ibu bapa. Ustaz, my friend ask, will we feel pain if we die in our sleep? Oh, masya-Allah. Saya belum mati dalam tidur. Ha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia manusia, apabila sakaratul maut pun selembut-lembutnya malaikat cabut, terasa sesuatu. Apatah lagi kita walaupun kita dalam keadaan tidur. Tapi doalah Allah kasih kita husnul khatimah insya-Allah. Ustaz, tomorrow is my biology prelim test. What is a simple doa you can advise? Okay. Jadi besok when you take your test, be in a state of wudu. Be in a state of wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Every question you want to answer, baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay, whenever you forget something, selawat upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. In simple doa. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, please add knowledge. InsyaAllah, Allah mudahkan. Okay. Ustaz, my parents doesn't support the idea of me continue my studies because they believe that I'm doing fine with whatever certificate I have currently. However, I have enrolled myself to continue for the studies and already started with my lesson. Does it mean that I do not have their blessings? Okay, what kind of lesson is it? Is it agama or is it secular dan sebagainya? Of course, whenever you want to do something, the blessing of parents is very, very important. So if they still don't allow, maybe you can explain yourself why. List down the reasons why you want to continue to study. Okay? And even though they don't allow, listen. Okay? InsyaAllah ada berkatnya. Hidup dia berkat. Okay? You will see the magic in listening to your parents. Okay, last question. Ustaz, macam mana nak ajak kawan-kawan yang segan join kelas agama to start joining? Sekarang tak payah segan-segan sebab boleh online. So hantar je link. Jangan malas untuk hantar link. Hantar link, insya-Allah mereka boleh belajar sama-sama. Sebab sekarang bukan fizikal. Kalau fizikal fahamlah. Kadang-kadang alamak ternampak classmate ke classmate lelaki masuk macam kenal lah. Dia for H2 for example. For H5 ke H10 ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekarang online, awak boleh tukar nama pun. Jadi ajak-ajak, jangan malu untuk share. Keep on sharing. Why sometimes people are reluctant? Itu syaitan tau untuk share. Keep on sharing so that many people get benefit. Balighu anni walau ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that say from me even though one ayat. Kita dah tahu kelas pun tak nak share dengan orang. Kita lokek tu. Berkata lecturer saya dekat NIE. Kongsikan, insya-Allah berkat. Simple dia. Dia profesor, banyak PhD. Dalam kelas, first lesson dengan dia, apa-apa ilmu awak ada, kongsikan. InsyaAllah berkat. Allahumma stories, siapa orang menyampah, banyaknya. Allahumma salli Muhammad. Tapi makan McSpicy 4 tak banyak. Allahumma salli ala. Post 4 tu banyak. Malu lah. Apa nak malu? Send ilmu agama, kongsi. Okay? Kita ambil kata-kata Ustaz Madrasah kita. Why dia kata bukan sunnah untuk cut the nails specifically on Friday? Kita tak ada buku Syama'il Muhammadiyah. Since tak boleh Google, boleh kita minta akhir post kat story.
tentang mana Syama'il Muhammadiyah said ini sunnah. Barakallahu fiik. InsyaAllah jika saya tak lupa saya akan carilah. Okay, terima kasih. 4H5 tu apa Ustaz? Tak tahu, sorry. Oh, 4H5. Saya pun, okay, it's a class lah, kelas. Ada sekolah gunakan macam itu. So does it mean I have to quit my studies? Don't quit your studies. Explain to them nicely, insyaAllah, for their blessings again. And then you make istikharah lah. If your heart after the istikharah tells you that it's time to stop, then insyaAllah, Ustaz, I take my leave first. Thank you, Ustaz. Love you, Ustaz. Okay, I do not know you. Baba Yaya Isyan. Okay, maybe you can tell me who are you later. Ustaz, what's your Instagram? Tengok Wildan Istighfar. Wildan Istighfar punya post. Okay, wallahu a'lam bishawab. Okay, insyaAllah yang pasal sepit kuku tu, kalau awak tak nak sepit kuku hari Jumaat, terserah. Yang penting awak sepit kuku, jaga kebersihan. InsyaAllah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara yang terbaik. Cara yang terbaik untuk menjaga diri kita. Jadi kalau awak merasakan hari lain pun boleh sepit kuku, silakan. Sunnah. Kalau awak tak rasa itu sunnah, tak ada dosa. Tak ada dosa. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Saya tak menyatakan kalau tak sepit kuku hari Jumaat tu berdosa. Tapi ulama-ulama semua memotong kuku hari Jumaat. Tapi tak salah kalau nak potong lain hari. InsyaAllah, moga-moga Allah berikan kita taufik, insyaAllah. Moga-moga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang merendahkan hati kita. Ilmu yang bersihkan hati kita. Ilmu yang merasakan kita lebih perlu mencari ilmu, perlu mencari guru, perlu membaca kitab, perlu berzikir, perlu berselawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita selawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Barakallahu fiikum. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat malam.